Good morning, good evening, good afternoon guys. So di answer ko sa akong live project guys. So ang akong partner guys, tuwa dito ni duty so sa project ya ako, di ako ning project guys. So karon rin ako gi-file guys. Nag-file ko guys partition anong bago ka project bago sa project guys. Daghan kami booking ron niya. Nagbubuhag sa mirong adlaw guys. So iglones mag-uban sa dito guys. Karon niya ako diri aning project guys. O balay ni siya guys. So kwarto niya, sala. Dari CR dari guys. Guys. Nah guys, apa tao ng bawal guys, CR dari guys. Oh, mo ni na ako dari guys. Oh. Kanang nahinal guys. Pacquiao trada guys. Kay wag ko trabaho kayo guys. Kita ko daghang sideline guys. So kato magpabook na guys. Salamat. PM naman ako guys. Kay ato na schedulean guys, pero sa sugdan ng trabaho na guys. Dire guys, apit na ni human guys. So apit na humang partition guys. So thank you for watching guys. So Lunes po, di ko dire guys. Ari ko ma duty guys, bala biting ko guys. Thank you for watching guys.